Pozdrav ekipa, evo, predivno, predvečer je, ljetno, toplo, ne da je toplo, vrelo. Priroda je predivna, sunce je još ljepše, a ja sam sjeo na bicikl i odlučio vam ispričati priču o Insta360 X4 akcijskoj kameri, eto, montiranoj na moj bicikl, kako bi vam pokazao najzornije šta u stvari ona može. Za ovu prigodu koristim DJI Wireless 2 mikrofon koji se bez problema spaja s ovom kamerom. Vidi se tu naravno, ima na sebi zaštitu protiv vjetra, pa vjerujem da bi zvuk morao biti jako dobar. Sama kamera po sebi ima dobar zvuk, no međutim ja nisam nikad zaštitu od vjetra kupio i ne namjeravam kupovati jer imam taj DJI dvojku, mikrofon wireless s kojim dobijam bolji zvuk. No međutim, ako ne želite investirati u DJI mikrofon, preporučam da kupite zaštite. Nisu skupne, $15, ja mislim da sam ih vidio, ili čak jeftinije. Dakle, nisu skupe, a dobit ćete tu zaštitu od vjetra, a sam zvuk s kamere, kad se tiče govora, je fenomenalan. Samo nikako nemojte doći u napast da uključite nešto što se zove cancelling, noise cancelling, jer to ne valja ništa. Znači, od tog voice cancellinga dobit ćete čudne frekvencije, prilično čudne. Ništa, idemo dalje. Trenutno se nalazimo na off-roadu i kamera se dobrano njiše, vjerujte mi. No međutim, bilo što da sam radio s njom, njezina stabilizacija je nevjerojatna. Znači, probao sam ja, recimo, softverske stabilizacije, to je jako dugi proces dok vi takvoga neke morate napraviti, recimo sa Sonyjevim kamerama. A onda ove softverske stabilizacije koje imaju same kamere, ok, ima ih vrlo različitih i s vrlo različitim rezultatima, ali recimo to ovako, moj Sony ovo ne bi napravio tako dobro. GoPro radi skoro tako dobro. Ja odgovorno tvrdim da ova kamera ima najbolju stabilizaciju trenutno na tržištu. Jednostavno, prvi put kad sam to skinuo materijal s nje, kad sam ja to pogledao, ja doslovno nisam mogao vjerovati, išao sam vidjeti di su kakve postavke u samom softveru za obradu videa. No međutim, tamo unutra nema nikakvih postavki o tome. Istina je, možete stisnuti tam nešto, stabilize ovo ono, ali nepotrebno, totalno nepotrebno. Ova kamera snima na 3 načina kad se tiče kolora. Znači imate neke, mislim da se zove standard, standard HLG, HLG, i imate neke kad se zove flat. Flat bi bio najsličniji logu, no međutim ova kamera ipak to radi u 8 bita, ne u 10, tako da nemate baš onu širinu kao 10-bitni logovi, recimo ove moje druge kamere, Osmo Pocket 3. Znači nemate takve mogućnosti, no međutim slika je fantastična kad izađe. Znači, ako se ne želite igrati s color gradingom, odaberite jedan od prva 2 profila i bit ćete i više nego zadovoljni. Ja se volim malo igrati s bojama, volim kad je svijet veseli, znači dodajem malo boje svemu. Jednostavno ljepše mi je, pogotovo dok je neki sivo i dosadno. Onda obavezno moram, dodati malo boje. Znači, kad se toga tiče, bit ćete sigurno zadovoljni. Na samom netu ćete naći hrpetinu videa kako ju hvale biciklisti, kako je to jedna od najboljih, ako ne i najbolja, akcijska kamera za bicikl. Slažem se s njima, no međutim treba dodati da je ona dobra i za ostale sportove. Istina Bog,
ne mogu vam pokazati snowboarding ili neke tak atraktivnoga, ali vjerujte mi, znači ako na biciklu ona uspijeva to tak dobro stabilizirati, u ostalim sportovima sigurno će biti još bolja. Recimo, cestovni bicikl koji se toliko ne drnda, vjerujte mi, mislit ćete da neko snima sa gimbalom biciklistu. Pogotovo ako biciklista stavi ovu kameru na štap. Rezultati su ko da jurite s dronom. Predivno. Svakako moram napomenuti da ova kamera možda nije za početnike, u smislu početnike za obradu videa. Zbog toga jer vi kad skinete taj materijal, ona sve snima u 360, vi kad krenete skidati taj materijal em što je ogromnih veličina, znači morate imati mašinu koja to može odraditi. Uz to treba imati i znanja, nešto, u principu treba imati za početnika je to puno znanja, no međutim ako ste radili sa nekim od editora za video, znači ćete se na ovom, vrlo su ga dobro složili, čak me je jako ugodno iznenadio i s mogućnostima, s načinom na koji se radi, baš predivan komad softvera. S time, svakako isprobajte softver koji dolazi za mobitel. Znači za izradu raznih reelsa, društvene medije, razni videići, ovo ono atraktivno. Par klikova, doslovno, par pritisaka prstom. Klikovi prstom, nema toga. Po mobitelu i dobit ćete rezultate koji su dobri ili fantastični. Znači, meni kad se ne sviđa, znači kad to stisneš, jedino kad doista mi smeta malo, previše je orijentiran na osobu koja snima. Znači, analizira snimku i onda malo te ubaci unutra. Ok je to, ali bilo bi dobro da ima mogućnost, da mu kažeš ok, napucaj snimatelja da se vidi ili da se snimatelj vidi manje. To bi mogli nekakvu opciju ubaciti. Čisto onak, velim, meni je interesantnije prikazati okolinu u kojoj se nalazim nego mene. A ponekad doista nemam vremena prčkati po svemu tome, nego jednostavno želim na brzaka dobiti rezultate. Evo pred nama biciklisti, nekak mi izgleda kao da su zalutali. Bomo popričali s njima. Evo ekipe koja putuje, bar tako izgledaju. Dobar dan. Izgleda ipak nisu zalutali, nego znaju točno di su, samo vole offroad kao i ja. Kaj je super. No, di smo stali? Da, softver i previše selfija. Recimo to tako. No da, ali nije to sad opet neki tak strašno. To je sad više manje, moj ukus, moj stil. Znači, ja bi toga manje. Znači, ništa drastičnoga, neće to biti da se non stop vi vidite. U stvari, trebate isprobati. Ja često radim, znači kad nemam vremena, često napravim na mobitelu na 3-4 i pustim, nek se objavi. Nekad je važnije objaviti brzo, nego da bude fantastično. No da. Ova kamera dolazi s prilično velikom baterijom, nemojte me pitati koliko je miliampera, ovoga, onoga, znači ona meni traje duže od 2 sata. Koristim je na način da sam, kad prestane snimati, ona ne znam, u roku od nekoliko sekundi isključi display, ekran. Znači isključi ekran tako da bi trošilo čim manje baterije. Sve ostalo vrijeme ona je u stvari u stand-by-u i čeka da ja pritisnem recording. Kad stisnem recording, ona upali ekran. No međutim, i tad sam joj dao naredbu
da ga isključim, mislim nakon 30 sekundi ili tak nešto. Znači važna mi je informacija, snimam, tu kad isključim ponovo se uključi i da vidim da je pospremila video file. I na taj način, velim, traje mi duže od 2 sata. Do sad sam isprobavao svašta. Najčešće ju stavljam na bicikl pa se zezam s njom. No međutim, išao sam raditi, koristio sam je kao klasičnu kameru za walkthrough. Znači, idete po nekom eventu i tako dalje. I to je meni bilo fantastično. Znači, uzmeš štap, digneš ga na određenu visinu koja ti paše i ne moraš ni šaniti, gledati, ma ništa, samo ideš i uživaš. Znači, ne moraš snimati, nego moraš nositi kameru na određenoj visini. Možeš i mahati, nije problem, znači ne moraš nešto posebno ninja walk i tako dalje. Istina je da će se vidjeti, ako hodate baš jako tvrdo, vidjet će se da hodate. No međutim, samo malo ako opustite noge, znači peta prsti i dobit ćete nevjerojatne rezultate. Znači, odlična je za snimanje, recimo idete po gradu, čak sam hiperlapsu stigao, ne uspio, nego stigao sam napraviti jako dobro. Znači, nema šta ne može. Znači, 8 megapiksela, 360, znači kad odrežete ono kada vam ispada 16:9, dobit ćete, ne znam, neko je to zaračunao, 2,7, tak nešto. Nevažno, ali dobit ćete vrlo kvalitetnu sliku. Ali doista vrlo kvalitetnu snimku, sliku, bilo šta. Zabavne su 360 slike, šteta, podržavaju ih jedino Facebook, znači Instagram neće podržati to, TikTok ništa, Twitter nisam probao, X nisam probao i sve ostale mreže u stvari nisam probao, ali ne vjerujem da ikoja podržava. Znači samo Facebook podržava. I tu ima jedan problem, znači Facebook veli, kad ubaciš takvu sliku, Facebook veli odredi početnu poziciju koja će se vidjeti kad ljudi gledaju. I sad ti odrediš početnu poziciju, no međutim, on ode kasnije na poziciju kako je uslikana slika. Znači, on ima jednu poziciju koja je, ajmo reći, nazvati je nulta pozicija i on uvijek krene tu. Znači, trebalo bi, što ja do sad nisam, malo pripaziti ipak zbog samog Facebooka da napravite čim bolji kadar za početnu sliku. A Facebook će vam označiti sliku kao slika 360 i ljudi, hvala Bogu, već znaju i koriste to. Znači, okreću slike, rotiraju kak im paše i pregledavaju dijelove koji vam paše. Još jedna stvar koju Facebook napravi, znači kompresija je loša. Slike nisu takve kakve ih Facebook prikazuje i da, trebate malo pričekati kad naletite na takvu sliku, velike su. Znači, ono kad vidite prvo nije kvaliteta koju će Facebook pokazati, ali neće pokazati niti onu kvalitetu u kojoj slika u stvari je uslikana. Morate znati da su te slike oko 140 megabajti velike. Znači, poprilično veliko. Kad je obradite, smanjite i sve, još uvijek je to velika slika za Facebook. Evo, sad smo sa sunčanog dijela uletjeli u šumicu. Nadam se da je slika dobra kak je uvijek bila i da je to dobar način da steknete dojam kako u stvari ova kamera na automatskim postavkama radi dobro. Znači, jedino što sam ja naredio, da mi ne ide iznad, znači da koristi ISO 50 do 400, ne iznad 400. Znači, u ovakvim uvjetima on je na 50. Kad padne noć, ona ima do 1600 ISO, ali tam iznad, već kod 400, počinju polako točkice razno razne smetnje, bomo rekli, na fotki. A kad pređe 400, ne znam, meni se to ne dopada. Istina je, nije to tako loše, ali imam kameru koja radi to puno bolje
i kad padne večer, ja uvijek vadim Osmo Pocket 3, jer ona to radi, ne da radi puno bolje, radi fantastično. Radi to bolje čak i od mojega Sonija. Da, iznad 400 uglavnom ja ga ne koristim. Moguće je da se može koristiti iznad 400, znam da treba isključiti stabilizaciju, tu neke ima u postavkama za noć da treba isključiti tu stabilizaciju, onda je snimka kvalitetnija, malo je više shaky, ali je kvalitetnija i ne događa se da kamera pokušava zoomirati i odzoomirati, jer ja sam to nisam isključio, znači ja sam probao samo snimati i grozno. Znači ona pokušava uhvatiti fokus, ne ide. No dakle da, to je stvar koja mi se definitivno manje dopada, znači to noćni uvjeti rada s tom kamerom, ali Bože dragi, to je i za očekivati, ipak je to 360, znači to su dvije kamere koje moraju sinhronizirano dati jednu sliku od 360 put. To je nevjerojatno koliko je to zahtjevno. Znači, ne čudi me, znam da bude uskoro i to riješeno, sve rješavaju polako. Kak su čipovi manji i brži, sve se rješava. A toliko noći. Poseban naglasak moram staviti na potrebu čišćenja, brisanja leća. Znači, najviše loše snimke će vam uništiti doticaj prstom, bilo čime. Znači, to su sferične leće, postavljene su strašno blizu. Sa kamerom dobijete standardne zaštite. Znači, te standardne zaštite štite leću od puknuća, jer ako pukne, nema tu pomoći. Znači, servis. Ima još i premium verzija. Naravno da sam, kad sam naručivao kameru, odmah naručio premium leće, zaštitne. To mora biti. Jer ja sam tako, oprezan sam sa tim stvarima. Da bih nakon 3-4 dana korištenja premium leća bio sam užasno nezadovoljan s njima. U čemu je problem? Problem je u tome, evo se popnemo dok pričam. Problem je u tome što su te premium leće udaljenije od ovih standardnih leća. Znači, udaljenije su od leća na samoj kameri i jako često vi vidite u principu sunce svijetli i ok, vidite onaj efekt glare od sunca, znači one točkice, zrake i tako dalje, ok. To svi znamo da se ne da izbjeći kad je kamera prema suncu. No međutim, ovdje dobijete nešto skroz drugačije. Ovdje u stvari vidite, kamera uspije snimiti odsjaj sunca na zaštitnoj leći. Znači vi dobijete, osim kad dobijete ovo, kad normalno sunce radi, vi još dobijete dodatno točkice gdje se vidi u stvari površina vaše zaštitne leće. Znači, po meni, onak seljački, previše su udaljili tu premium leću, su previše udaljili od standardne leće gore, tako da kamera uspijeva u fokus uhvatiti i to. Znači, standardne leće su bliže lećama na kameri i to se ne događa. Znači, zna i standardna leća malo pokupiti svjetlosti i tako to, ali puno manje. Sad, oni tvrde, a vjerojatno je istina, znači premium leće su napravljene od neke vrste stakla izdržljivog, dok su standardne leće plastične. Znači, činjenica je da će se standardna leća, površina standardne leće, puno lakše ogrebati nego one druge. Ali, dok pogledate, standardna leća vas košta sad $16 do $20, zavisi di kupujete. A
Premium leće će vas koštati oko $40. Znači možete kupiti dvoje standardne leće za cijenu jedne premium. Jednu standardnu leću ćete dobiti. Znači moj savjet bi bio definitivno ne morate isprobavati. Mislim da sam čak vidio i na YouTube-u da su se već neki počeli žaliti na te premium leće. Upravo s istim razlogom. Znači bolje investirajte u rezervni par standardnih leća. I još jedno, ako vam je jedna leća otišla, ne morate mijenjati oba dvije. Zamijenite samo jednu naravno. No da, nalazimo se na Muri. Meljemo već 10 km. Znači, kompletno smo u pokretu, nisam stao ni jednom. Jednom kad prekidam tu i tam snimku, da bi se sjetio što da kažem dalje. šta da kažem dalje. Ima dio stitching line-u. Znači, to je ono što omogućuje ovoj kameri da obriše štap. Invisible stick. Nije on nevidljiv, nego se nalazi u području. Samo da se popnemo. Opa! Nalazi se u području stitching line-a. Znači, stitching line je linija između dvije leće. U principu, to su bočne strane, gornja, donja i bočne strane kamere. Znači, sve koje se nalazi tu unutra, nalazi se u području ljepljenja, stitchinga tih dviju kamera, prednje i zadnje. I tako da je dobro pripaziti dok snimate. Nije kraj svijeta ako vam se malo vidi stitching line. Who cares? Ali dobro je ipak malo pripaziti tako da se stitching line ne stavite direktno posred face, pa probajte snimati neke koje bude izgledalo zanimljivo. Bude zanimljivo, samo ne onak način na koji vi želite, nego bit će smiješno. Znači, zabličit će vam facu, stisnut će vas i tak nešto. Znači, moguće je trebate pripaziti na taj stitching line i sve će biti u redu. E sad, s obzirom da ona trenutno snimamo 8K na 25 frame po sekundi, znači ova mi se kamera nikad nije pregrijala. Trenutna je temperatura 36. Trenutna je temperatura 36 i velim vam, nikad mi se nije pregrijala, jednostavno radi. Ona je topla, ona je vruća, ali nije pregrijana i nikad nije stala. Eto, drvo stoji tu već danima, niko da ga makne. I onda ljudi dođu i nema dalje, nema veze. Mi idemo dalje. Mi moramo i prek drveta, malo nosiš bicikl i to je to. Postoji verzija, znači ono kad sam pričao o 360 videima da samo Facebook lovi, ne. Mislio sam, krivo sam se izrazio, znači mislio sam na društvene mreže te kratke forme. No međutim, YouTube naravno godinama već možete objavljivati 360 videa, virtual reality. No međutim, ja sam probao, napravio sam jedan video, prilično je zahtjevno, znači sve skupa, znači probao sam se kretati i raditi 360 video, moguće je, no međutim zbunjujuće je za korisnika. Znači ako idete to raditi, najbolje je raditi statične snimke 360, znači postavite na stativ kameru i snimate priču ovo ono bla bla i onda promijenite lokaciju pa snimate ponovo. Znači na taj način korisnik nije toliko zbunjen i može rotirati, znači, poziciju kamere. No međutim, kad se počnete kretati i stavite 360, strahovito je zbunjujuće. Vjerujte mi, probao sam. Nije nemoguće, znači možda bi trebalo se malo i s tim poigrati više. Ja nisam. Znači ja ju više koristim kao nevjerojatno kvalitetnu i zabavnu akcijsku kameru. Prvenstveno. Eto.
Znači i YouTube prima 360 snimke. I stigli smo do Trnave. Wow, kako je niska, kako je zelena i kako je smrdljiva. Nemate pojma. Dobro je ponekad kad video ne mre prenest smrad. Jer ovo je doista smrdljivo. Evo uzet ću drugu kameru. Osmo Pocket 3. Znači nju ćemo iskoristiti da vam pokažem kako izgleda setup na kojem snimam trenutno. Evo. Znači zvuk bude išao i dalje s Insta360, ali eto da vidite kako izgleda setup na mom biciklu. Naravno da sam uzeo električni bicikl. Uvijek kad snimam uzimam električni bicikl. U pitanju je MS Energy T100. Moj dragi bajk. Da. Šašavo, a? Znači nosače kad idete kupovat, evo pokazat ću vam taj nosač. To je jedino kad je dovoljno čvrsto da drži ono kad oni obećaju da bude držalo. Recimo ovakvoga nekaj klamp, ovo ono, aha. Samo ne u ovoj verziji da vi ispružite štap. Znači štap taj još uvijek nisam probao ispružiti, on je 1,30 m, 20, 40, tu negdje, metar i nešto je. Imam i onaj drugi 3 metrni, ali 3 metra je malo previše za bicikl. No da, eto. Tak izgleda moj setup. I eto, ispružio sam kameru na štapu da vidimo kako to izgleda. A tu bi vam mogu i reći svoju završnu misao o ovoj kameri. Smjestit ću se ovako. Ajej, tu je taman stitching line. Morat ću okrenuti bicikl. Znači cijeli bicikl mi je stativ za kameru. Fora, a? Ovak s gornje perspektive sigurno budem fantastično izgleda. Ok. Znači, završna misao. Rijetko sam kupovao komad elektronike ili bilo čega koji me je oduševio. Na taj način kako su me oduševile ta Insta360 X4 i DJI Osmo Pocket 3. S time da moram pohvaliti moju kamericu Sony ZV-1. Znači, te 3 kamere su mi, naravno vrlo su različite, ne daju se uspoređivati, ali kad sam ih kupio i kad sam raspakirao i kad sam počeo koristiti, doista kaj me oduševio. Znači, to su komadi elektronike koji su napravljeni fantastično. Ima skupljih, ima boljih stvari. Ja preferiram kompaktne stvari. Znači, šta meni znači na biciklu ovakav komad opreme? Ništa. Znači, ne mogu ga koristiti. Ja volim biti pokretan, mobilan, ali volim i imati kvalitetnu sliku i zvuk. Neki će reći pa nisi baš najbolji. Nisam, ali evo, to je razina, ovu koju sad gledate, je razina koju trenutno znam. Učim svaki dan. No, dakle, završno, ako želite vrhunsku kameru, ali doista vrhunsku akcijsku kameru, nemate šta razmišljati. Malo ćete se morati potruditi naučiti kako koristiti softver, kako napraviti video s takvom kamerom. No međutim, jednom kad to napravite, rezultati su fantastični i nikad više nećete htjeti ništa drugo. Svakako moram napomenuti da ova kamera ne mora biti uvijek 360 i ne mora uvijek davati ogromne fajlove. Vi možete koristiti jednu od dvije leće. Odaberete koju želite koristiti i kamera se pretvara u klasičnu akcijsku kameru, ali s vrhunskom stabilizacijom i odličnom slikom. Dakle, možete ju koristiti i na taj način. Iako bi bila prava šteta da ju ne koristite i na ovaj način kako ju ja koristim i kako je ona zapravo predviđena za korištenje, znači 360 mod. To bi bilo to.
Znači do sad nisam nikakav problem, grešku ili bilo šta uočio na toj kameri, osim što je loša na noćnim snimanjima. Znači malo svjetla, ona lošije rezultate daje, ali ja velim, meni je to logično. Čist mi je logično, nije kraj svijeta i tako dalje. Ništa, ekipa, nadam se da vam je ova recenzija bila zabavna. Meni je u svakom slučaju bila zabavna za snimanje. Vidjet ću kako će ispasti kad ju sproduciram. Neobično bi trebalo biti u svakom slučaju. Ako vam se videi dopadaju, zapratite me, lajkajte, stisnite notifikacije, tako da budete uvijek u toku šta snimam, kak snimam, zašto snimam. Pozdrav ekipa, ali obećajem da ćete dobiti još par snimki u vožnji sa ovakvim spruženim štapom. To svakako trebamo isprobati, samo malo da učvrstimo, da vidimo je li ovaj nosač drži taj štap. Držite fige, da sve skupa ne padne. Tu malo pridrži na spustu. Da. Ovo bi moglo puknuti. To je ipak malo previše po mojem sudu. Iako se vrlo čvrsto drži. Nema veze, prekinut ćemo to.